Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? Asian Paragliding Cross Country League 2026 dinhi sa Malitbog, Bukidnon. Garbo sa Northern Mindanao ang gibuksan nga tourism destination sa Malitbog, Bukidnon para sa Asian Paragliding Cross Country League 2026 nga gisugdan niadtong Mayo 5 hangtod 10, 2026 sa Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon. Gibutyag ni Department of Tourism Regional Director Marie Elaine Unchuan atol sa opening program kaganiha Mayo 6, 2026 nga usa na karon sa ginapangita nga sports tourism destination ang lungsod sa Malitbog gumikan sa natural landscapes, favorable wind conditions ug dakong potential isip usa ka world-class adventure destination. Pasalamat ko kang Governor O'Neil Roque, kang Mayor Gary Casinos Malitbog ug kang Congressman Joman Alba for helping out and producing this Asian Paragliding Cross Country League na competition. No? Ako kay nga impact because this is an international event and I think this is one of the biggest so far. No? And ako yung kay Garbo nato sa Northern Mindanao na ang paragliding karon is one of the sought after nga sports tourism attractions dinhi. So dako gyud kayo siya tabang in a way that we are very confident now that a lot of people are flying. We're having international competitions. It's saying a lot about our region and about Bukidnon, about Malitbog na it's a safe sport. And then ang isa sa ilang gaganahan gyud dinhi sa Malitbog ug sa Bukidnon is gwapo gyud kuno kaayo ang scenery when they're flying. So Mainiton nga gidawat ni Malitbog Municipal Mayor Gary Casino ang tanang international paragliders o gipanghinaot ang usa sa dili makalimtan nga flying experience nila nga mga world-class pilots nga gikan sa Thailand, South Korea, Indonesia, Malaysia, India, Philippines ug nausab gikan sa USA. Mapasigarbohon si Provincial Governor Rogelio Nil P. Roque sa lain na usab nga world-class event venue nga nagpakita sa katahom sa Bukidnon. First time international competition. So it is a big boost for extreme sports na tourism, no? Alam naman natin na marami talagang gusto sa mga extreme sports, no? Kaya nga mayroong mga Red Bull, di ba? Alam mo, malay mo dumating dito ang Red Bull sa atin sa Pilipinas dahil dito sa Malitbog, no? So we are so thankful nga na-appreciate, no, sa mga international riders ng paragliding ang Malitbog area, no? One of their comments na nakarating sa akin na Europe of Asia, no? According to them, Europe of Asia. So we'll just continue to support these extreme sports. Kauban ni Governor Roque sila Congressman Jose Manuel Alba ug ang dinapit nga bisita nga si Deputy Speaker Maria Richel Arinas. This fly site is actually comparable even to Switzerland. While our pilots are navigating the skies, we are also strengthening connections across countries, quietly, naturally, and beautifully. The best ang Malitbog, nindot ang view, ang hangin, clouds.